یہ ہے کہ 5 گزارشات کی تھی انڈینز نے، اس میں سے ایک مان لی گئی ہے کہ کونسلرز ایکسس، ساتھ تھوڑی سی تنبیہ کر دی کہ بھائی تم ذرا جوڈیشیسلی، ہم جوڈیشیسلی فیصلے کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کس بے وقوف نے کہہ دیا ہے کہ یہاں پر اناڑی بیٹھے ہیں فیصلے کرنے۔ باقی انہوں نے کہا تھا جی سول کورٹ میں چلائیے، وہ آئی سی جے نے درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ پھر سزا معطلی انہوں نے درخواست کی، اس کے بارے میں بھی سوچا ہی نہیں۔ اول تو انہوں نے بریت کی بات کی تھی، جی بری کیا جائے، نہ بری کیا گیا نہ رہا کیا گیا، اور اس کو تسلیم تک کر لیا ہے انڈینز نے۔ وہ ایسے پھنسے ہیں کہ جی ہاں ہمارا ہی بندہ ہے۔ سر ویسے انڈینز نے بھی نون لیگ والا حساب کیا ہے، مٹھائیاں بانٹ بانٹ کے پھاوے ہو گئے۔ ہاں وہ انگلش میں آگے فیصلہ سر، فیصلہ انگلش لیکن ایک بات ہے بڑی اہم، بڑی پتے کی بات، ہماری قوم یہ بڑے افسوس سے، بڑے دکھ سے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ اناڑیوں کا ٹولہ ہوتا ہے نا، اناڑی بس صرف خودرو قسم کی جھاڑیاں ہوتی ہیں نا، اس طرح کے ہم لوگ ہیں۔ دیکھو ہم نے ریکوڈک کا کیا کیا، جی سو ہم نے کالا باغ ڈیم کا کیا کیا، ہمیں لوئر رائپیرین کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس کا رائٹ کیا، اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، کہ کتنی آسانی سے بعض لوگ کہتے تھے کہ نوشہرہ ڈوبا تو بم چلا دیں گے۔ یار کدھر گیا وہ بم اور کدھر گیا وہ نوشہرہ؟ نوشہرہ ویسے ہی ڈوب گیا، جو بعد میں پلان بنا اس میں تو نوشہرہ بائی پاس ہو گیا تھا۔ جی سر، لیکن اس وقت تک یہ آئیڈیا ریڈنڈنٹ ہو چکا۔ اسی طرح ہی اور لاتعداد کیسز میں آپ اتنا پیسہ ہارے ہیں اس لیے کہ کسی نے غور ہی نہیں کیا۔ اب کلبھوشن کے حوالے سے یہ جو قریشی صاحب ہیں، جی ہمارے وکیل خاور قریشی کو کس نے اپوائنٹ کیا؟ گورنمنٹ آف پاکستان۔ یہ دیکھیں نا، اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں آپ، اور میں بالکل کریڈٹ نام لے کر نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن جس کا ڈیو ہے اسے دینا چاہیے۔ جنرل باجوہ خود گئے تھے، انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا کہ یہ تو اس قدر سرد مہر لوگ ہیں، یخ بستہ ہے ان کا جذبہ، انہیں تو خیال ہی نہیں آنا میں ہی کچھ کر لوں۔ اور اتفاق سے یہ بالکل اتفاق ہے، اور مجھے اب خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ایک تاریخ ساز سفر تھا ان کا، جس پہ وہ انگلینڈ تھے، میں بھی وہیں تھا، تو یہ ان کا کریڈٹ ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہمیں بہت محنت کرنی چاہیے ریکوڈک والے معاملے پہ۔ جی سر، لیکن ہم پھر بھی سر 11 ارب ڈالر سے 6 ارب ڈالر پر لے آئے ہیں۔ نہیں یہ بھی زیادہ بھی، 6 ارب ڈالر تو آئی ایم ایف سے ٹرانش مل رہی ہے، آئی ایم ایف سے کہیں ادھر چلی جائے۔ جی اور اس کمپنی کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ اس ایگریمنٹ کو پاکستان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے۔ ہاں جی، بڑی اچھی بات ہے، اور اس چیز کا، اس سچویشن کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب آپ کو بہت ساری چیزیں فیوریبل ہوتی نظر آ رہی، کیوں؟ کوئی ایسا نہیں کہ بڑا کوئی بزرگ مہر آ کے بیٹھ گیا، اکثر کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہمارے مسائل کیا ہیں۔ صرف ایک بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی نیو شیرف ان ٹاؤن والی پوزیشن تو نہیں ہے، لیکن جو بھی ہیں یہ سنسیئر ضرور ہے، لاوارث نہیں ہے پاکستان۔ اب لاوارث جو اجڑے باغوں کے گالڑ پٹواری، یہ بڑی مشہور بات ہے، تو گالڑ تھے جو پٹواری تھے، اور ہمارا برا حال ہر جگہ پر، کتنے افسوس سے آج کہنا پڑ رہا ہے 71-72 سال بعد کہ ہم اجڑا ہوا باغ ہیں۔ اب اپنے شہروں کے حالات تو دیکھیں، کیا لاہور ایسا ہوا کرتا تھا؟ یار یہ رنگ روڈ بنا کر آپ نے کیا تیر مار لیا؟ اس سے بہتر تھا آپ 2-4 لاکھ درخت نئے دے جاتے، آپ ایک متبادل شہر بنا دیتے، آپ کو اس رنگ روڈ کے جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کراچی دیکھیے، آج سے 40 سال پہلے کا کراچی، سبحان اللہ، کیا سفارتکاروں کی خواہش ہوتی تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہم کراچی میں آ کے بسیں گے، کیا خوبصورت شہر ہوتا تھا۔ اور اسلام آباد کتنا سرسبز ہوا کرتا تھا، ڈیولپمنٹ کے نام پر پوری گرین بیلٹس ختم کر دی گئی، پلازے بن گئے، ہر جگہ تباہی پھیر دی گئی۔ اب بھی اگر تھوڑی بہت بچت ہے نا، کوئی تھوڑا بہت دھرم اسلام آباد کا قائم ہے، تو مرگلاز کو دعائیں دیں۔ ہمالیہ کا یہ آخری سرا اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے یہاں تک۔ میں تو ویسے اسلام آباد کے کیپٹل بننے کے ہی خلاف ہوں، کیپٹل اسلام آباد میں نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ رحیم یار خان کے پاس ہونا چاہیے تھا، جو سینٹر بنتا ہے آپ کے ملک کا۔ سارا تو گرمی بہت ہے بس یہی تم جیسوں نے یہی سوچ کر اسلام آباد بسا سر، لیا۔ فارنر آتے ہیں، وہ آپ کو پتا موسم کے کارنر تو آئس باکس سے نکلتے ہو، تو فریزر سے نکل کے آتے ہیں، انہیں تو اللہ دے گرمی۔ پھر ملتان بنانا چاہیے تھا۔ وہ ملتان ہو، رحیم یار خان ملتان بھی نہیں، نیا شہر بسائے، نیا شہر، آپ نیا شہر بساتے، خوبصورت شہر،
दरिया सिंध का किनारा, उसको बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाते आप और इतना हसीन शहर बनता, आप हैरान रह जाते। सर साथ ही मरी है, नथिया गली है, यूबिया एटमॉस्फेयर तो देखें। हकीम साहब मरी कौन जाता है? ਅਸੀਂ नहीं ना जानते, अक्के पक्के लोग इतों के रहने वाले हो। यूरोपियन लोग तो कहते हैं बड़ी सोने यूरोपियन वहां नहीं जाते, गिलगित जाते हैं, बल्तिस्तान जाते हैं, अस्तौर जाते हैं, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। नलतर जाते हैं, नलतर, होर औखा जा ना लवो। फंडर लेक जाते हैं, माशाल्लाह भूशे वैली जाते हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੰਡਰ हाँ, ਝੋਟੀ। फंडर भैंसे होती हैं, तो इससे क्या है? ब्रोगल वैली सर, ब्रोगल, ਦਾਦੀ ਹੰਜ਼ਾ, हुंजा, शंग्रीला, शिगर, खपलू, माशाल्लाह और खपलू के आलू। गिजर के आलू, अच्छा, खपलू की चूली, एप्रिकॉट। गिलगित बल्तिस्तान तो मैं तो कहता हूं कि ये अल्लाह के भी शाहकार है ना, जो क्रिएशन में अल्लाह के शाहकार। वहां पर दरियाओं का जो सिस्टम है वही देख लें। अगर कोई नॉन बिलीवर को एथिस्ट भी देख लेना तो कहेगा कि नहीं भाई अल्लाह एग्जिस्ट करता है। वो कम से कम एथिस्ट से एग्नोस्टिक हो जाएगा अगर बिलीवर ना भी हुआ तो। और थोड़ा सा आगे दरिया अस्तौर के साथ साथ चलता जाए ना, और काला पानी तक चला जाए, देवसाई प्लेन्स चला जाए, तो फिर मैं समझता हूँ मुकम्मल ईमान ले आएगा। अच्छा अब तो आजकल ये यूनिवर्सिटीज़ में ये जो टूर का सिलसिला है उस कदर नहीं, जब जो पहले हुआ करते थे हमारे दौर में जब हम पढ़ते थे। चला ये कॉलेज यार बड़े लोगों ने रिजेंटमेंट शो की है कि इसको कॉलेज ना जाने दिया करो प्लीज। इसका क्या देने पड़ के? आई डोंट नो, आई डोंट नो कि कौन सी बात है। हुजूर मैं नहीं कह रहा, लोगों ने ये कहा है, मैं उनका साथ नहीं दे रहा, मुझे तो मजा आता है। तो आप लोगों की बातों पे यकीन एक दिन खास तौर पे जब आप नारियल का जूस पीने उस बेचारी को ले गए थे और वो आपको छोड़ के दुकानदार के साथ पीती रही, हेलो भाईया ने ये गल हो नहीं सी, यही हुई थी। ओ यही हुई थी, लेकिन यही थी, फिर इसका मतलब ये तो नहीं फिर वो सच्ची गल है। हनील बेला बाहर गया हुआ, अभी थोड़ी देर में आएगा, आ जाए मैं उससे डरता नहीं हूँ। उसे पूछ लेना। जिड्डी तेरी सेहत अच्छी है ना, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਲਸ਼ਕਾਰ ਅੱਧਾ ਚੈਨਲ ਤੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਜਣ ਡਿਆ। ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਭਿੰਡੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਉੱਤੋਂ ਅਮਰੂਦ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। क्या कॉम्बिनेशन है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਸ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆੜੂ ਖਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਚਾਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कुलभूषण केस की। जी जी कुलभूषण। भारतीय वकील ने 1 रुपया फीस ली थी। तो मुझे अब एहसास हो रहा है कि भारत ने गलती की, कोई फीस वाला वकील लेना चाहिए था। एजाज हसन ने भी 100 रुपया लिया था हाँ जी गिलानी साहब से। जी जी जी, और वही नतीजा निकला। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ, ਰੁਪਈਆ नहीं मैं देना। हाँ पूरी दूंगा ताकि रिजल्ट्स जो हैं, बाकी फीस पूरी देनी चाहिए। ये क्या बात हुई? आप आगाज ही नॉन प्रोफेशनल तरीके से करें, ये प्रो बोनो केसेस नहीं है। ये तो खैर प्रो बोनो बनता है, ये तो नेशनल कॉज है, उसने तो किया। मैंने तो ऐसे इजरा तफन्नुन कह दिया ना कि 1 रुपया फीस, उसकी कमिटमेंट है। भाई भारत का केस है, चलो पाकिस्तान का केस है, मुझे को मौका मिले पाकिस्तान के लिए मैं प्रो बोनो करूंगा। अच्छा ये कुलभूषण होने थे जेल च रहेगा साढ़े को? जी हमारे पास, हमारे करीब, आपके दिल के करीब रहेगा वो। क्यों दिल के करीब? मैं अंदर उधर नाल रहना। अगर आप, मेरा मतलब था इंटरव्यू करना चाहते हो, मैं खाम खा करना चाहना। अपने आप को ना थोड़ा सा जर्नलिस्ट समझने लग जाओ। हाँ जी 10 साल हो गए सर तुम्हें। इंटरव्यू मैं करने, लेकिन आप दूसरी सेंस में कहते कि आप उसके दिल के करीब रहना चाहते हो, करना चाहते हो। नहीं नहीं, आप कोई जसूस है, आप ये काम ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਾਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦਾ। नहीं। अगर ये उसके साथ रहा तो इस पर एक नया इतराज होगा कि ये सजा मंजूर नहीं है हमें। हमें आप डेथ स्क्वाड के आगे डाल दें उसके साथ। ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। अच्छा ये मुझे भी शामिल कर रहे हो? ये माशाल्लाह सेहतमंद हो। ਅਰਬੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। के अरबी की मिल्क शेक पी। ਇਹਦੀ ਵਾਸਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਫਰੂਟ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਬੈਗ ਖੋਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਿੰਡੇ ਪਏ ਸੀ बैग में ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ। कच्चे? ਹਾਂਜੀ कच्चे टींडे क्यों लेके फिरता है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਟਿੰਡਿਆਂ ਤੇ। ਬਤਾਉਂ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਚੀ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਆ, 2 ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।